Hi. Mat, mat. Ano si Celeste, oh? Celeste. Ano yan? Hold mo yung kamay ni Kuya Mat. Uncle Mat Mat. Madali. Ako, Hold Bili. yung kamay ni Mat Mat. Ano? Ako, Bili. Bakit? Ayaw. Ayun Ako, o. Bili. Hold mo yung kamay ni Mat Mat. Hi. Hi. Yan. Nadidiri ka, gaga. Uncle yan eh, uncle mo. Oh, hold mo ulit. Hi. Ano? Hi. Hi, Uncle Mat Mat. Tayo kasi mat-mat eh. Ito yung mat-mat. Kanina yung mga yatot na aso yun. Kaya ano? Mayan. Celeste. Mayan. Celeste. Hawak mo daw nito. Tawag mo, tawag mo, tawag mo. Hawak mo yung kamay niya, Mat. Hawak mo, Hans. Hawak mo. Uy, parang ang nakahawak ng ano.